हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मोहतरम हज़रात, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ATS ने गिरफ्तार क्यों किया। गुजरात जूनागढ़ में एक जलसा हुआ शायद 31 जनवरी को। उस जलसे के दौरान मुफ्ती साहब ने तकरीर के बीच में एक शेर पढ़ा। वो शेर ये है कि कुछ वक्त की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ वक्त की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है हमारा दौर आएगा। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो है ये लफ्ज़, कुत्ते का जो लफ्ज़ है ये इस्तेमाल किया कि कुछ वक्त की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है हमारा दौर आएगा। तो इस शेर की वजह से जो है कुछ लोगों ने सोच लिया कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो है हमें ही कुत्ता कहा है। तो इस वजह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर लोगों ने केस कर दिया और मुंबई और गुजरात ATS ने मुफ्ती सलमान अज़हरी को जो है हिरासत में लिया, गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कार्रवाई अभी जारी है, चल रही है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जब ये जुमला कहा तो लोगों ने समझा कि हमसे कहा है, जबकि आप आगे जो है स्क्रीन पर देखिए, मुफ्ती साहब का बयान सुनिए। उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। उसमें जो है मुफ्ती साहब ने कहीं भी किसी भी धर्म के बारे में या किसी धर्म का नाम लेकर या किसी जाति का नाम लेकर किसी को टारगेट नहीं किया है, बल्कि मुफ्ती साहब ने तो अपना जुमला कहा है कि आज कुत्तों का वक्त है हमारा दौर आएगा। ना ही मुफ्ती साहब ने कोई भड़काऊ भाषण दिया है, भड़काऊ बात की है, लेकिन लोग खुद ही भड़क रहे हैं। हालांकि इस शेर के बारे में मुफ्ती साहब ने अपनी तकरीर में इस शेर की सफाई भी दी है कि मैंने ये क्यों कहा, और किसी को जो है उकसाने के लिए या किसी को जो है भड़काने के लिए नहीं कहा, लेकिन लोग खुद ही भड़क रहे हैं। ये मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने खुद अपनी वीडियो में कहा, आप वीडियो में देख सकते। हमारी तकरीर से निकाल करके मसाले लगा करके यूट्यूबर जो है फैलाते रहते हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो कहा, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये कहा। ये भड़काऊ भाषण तुम खुद ही भड़क रहे हो, हम नहीं भड़का रहे। मैं अगर आपके सामने कहूं यहाँ मशहूर शेर है, कुछ देर की खामोशी है, अरे पूरा सुन तो लो, पूरा सुन लो। मशहूर शेर है कुछ देर की खामोशी, उसको मैंने थोड़ा सा बदला, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर है। इस शेर को बोलने पर अब तो आजादी भी नहीं रहेगी। जबरदस्ती किसी ने ट्वीट किया और कहा इन्होंने हमारी कौम को कुत्ता कहा। मैंने कहीं कोई लफ्ज कहा, ना ही मैंने किसी भी कौम का जिक्र किया, ना ही तुम्हारे गुरु घंटाल का, ना किसी बादशाह का, ना किसी नेता का कहीं जिक्र नहीं किया। तुम खुद ही कुत्ता बनना चाह रहे थे। हमने कहीं किस तरह उस शेर के बारे में बता रहे हैं, लेकिन लोग खुद ही भड़क रहे हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने अपनी तकरीर में ये भी कहा है कि अगर मुझे फांसी हो जाए या उम्र कैद हो जाए, जेल हो जाए, तो तुम लोग ये मत समझना, उम्मते रसूल ये ना समझे कि हक बोलने वाला और शरीयत की बात बोलने वाला ऐसा शख्स मुफ्ती सलमान अज़हरी, जिसको आज जेल हो गई, जिसको उम्र कैद हो गई, जिसको फांसी दे दी गई, उसका क्या अंजाम हुआ। तो तुम पीछे मत हटना। जब ये सर रसूलुल्लाह के कदमों में रख दिया है तो ये जान रसूलुल्लाह के नाम पर ही कुर्बान होगी। मुसीबत कितनी भी आ जाए, परेशानी भी कितनी भी आ जाए, लेकिन हमें शरीयत को नहीं छोड़ना है, हमें खुदा के फरमान को नहीं छोड़ना है। हमें जो है बचपन से ही करबला सुनाया गया है, करबला के वाक़यात और सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जानिसारों की कुर्बानियों के वाक़यात
ہمیں بچپن سے بتائے گئے ہیں، تو ہم کس طرح ان پریشانیوں کی وجہ سے شریعت کو اور دین اسلام کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کتنی بھی پریشانی آ جائے مسلمانوں، لیکن ہمیں دین اور ایمان کا راستہ نہیں چھوڑنا ہے۔ جس طرح آج مفتی سلمان اظہری حق بولنے والوں میں شمار ہوتے اپنے ایمان پر ثابت قدم کھڑے ہوئے ہیں، اسی طرح ہمیں اس مفتی سلمان اظہری کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، اور مفتی سلمان اظہری سے، ان کی تعلیم سے، ان کے بیانات سے ہمیں سبق بھی حاصل کرنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی پریشانی آ جائے، لیکن ہمیں شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ مفتی سلمان اظہری ہمارا وہ واحد رہنما ہے کہ جب شریعت کی بات آتی ہے تو ساری دنیا خاموش رہتی ہے، لیکن مفتی سلمان اظہری آواز اٹھاتے ہیں۔ جب قرآن پر کوئی وسیم رضوی کتا بھونکتا ہے تو اس کو جواب دینے کے لیے مفتی سلمان اظہری واحد اکیلا بولتا ہے۔ جب نرسنگھا ند قرآن کریم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، بھونکتا ہے دین اسلام کے بارے میں، تو ساری دنیا خاموش رہتی ہے، لیکن مفتی سلمان اظہری ایک واحد شخص ایسا ہے جو اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور اپنی جان کی بازی لگانے کو پوری امت مسلمہ کے لیے تیار رہتا ہے۔ مفتی سلمان اظہری خدا کا وہ نیک بندہ ہے، اعلیٰ حضرت کا وہ شیر ہے، اعلیٰ حضرت کا وہ غلام ہے جو سنیت کی خاطر، شریعت کی خاطر، دین کی خاطر بولتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، حکومت کس کی ہے، قانون کس کا ہے، وہ نہیں ڈرتا، اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اس کے ہاتھوں میں خدا کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت ہے، وہ صرف خدا سے ڈرتا ہے اور اس کے دل میں نبی کی محبت ہے، وہ کسی دنیا دار سے نہیں ڈرتا۔ میری گزارش ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو سلمان اظہری کے چاہنے والے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہر مسجد کے اندر، ہر مدرسے کے اندر، ہر خانقاہ کے اندر، حتیٰ کہ ہر نماز کے بعد مفتی سلمان اظہری کی حفاظت کے لیے، مفتی سلمان اظہری کے لیے آپ دعائیں کریں، تاکہ مفتی سلمان اظہری کے اوپر جو بھی پریشانی ہے، جو پریشانی کا وقت ہے، جو دشمن اسلام اور جو لوگ سازش کر رہے ہیں مفتی سلمان اظہری کے خلاف، تاکہ ان کی سازشیں نیست اور نابود ہو جائیں۔ جب ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر خانقاہ میں اور ہر نماز کے بعد ہم تمام لوگ دعا کریں گے، مفتی سلمان اظہری کے ساتھ ہزاروں اور لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین حضور مفتی سلمان اظہری صاحب کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام لوگ مفتی سلمان اظہری کے لیے دعائیں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔